Yung buhaton sa usa ka babae, likayan ang pagbarkada sa mga lalaki ug likayan pod ang pataka og uban sa mga barkada samot na estudyante. Mo nay masulti nako diri mga guys, no. Ako sulti ginakon diri kay daghan kay mga panghitabo dala sa barkada. Luoy kaayo unya pag abot sa panahon ang kaugmaon. Sayang kay ang kaugmaon. Masulti ra ginako na diri mga guys kay daghan kay nahitabo niya na ang pag-eskwela wala matiwas. Wa gid matiwas tungod sa barkada kay ang barkada ra ba mangita ginag pamaagi nga may biktima ka, samot na babae ka, samot na matilaw-tilaw ka sa mga ilimnon. Muna masulti nako guys, isulti jud nako ni para ug ako po ning ikuan sa tanan sa nakakita ni akong video nga kuan na ako tanawa lang akong video para na po ni may pagtulunan sa mga kababayan nga angay gid magdikay sa mga panghitaboon niya sa mga pagmahay nga ulahi. Kaya mga pagmahay ra ba dili gid na maguna, likay sa gid ninyo ang pagbarkada samot naamoy mga barkada nga malalaki kay simba ko huggon ra mo pildi na mo daan kay babae mo logi mo barkada mo og mga lalaki. Una likayan kay naman gud nang uban kumpiyansa ra kayo kaya bi ang barkada maayo kayong mo baby mo abi-abi sa babae nya pasaligan ka ba magsalig lang ang babae pod magsalig na nga maayo kaayo pero likay gina ninyo mga guys, no. Ako masulti ug bisan pa gani sa nasuod bagi mo sa una pa ug hantod karon maabot na gid ang panahon nga ibaligya ra mo muna masulti nako nga likay gid ninyo kay maabot ang panahon nga luoy kaayo, sayang kaayo ang kaugmaon, luoy kaayo ang pagpaningkamot sa mga ginikanan. Naningkamot ulan ug init giantos nagtrabaho para lang makaeskwela nya pag abot sa panahon wala na, nagbarkada na. Mao na kay daghan pug kaayo ra ba nga kumplito unta og mga ginikanan wala in taon kahuman sa pag-eskwela tungod lang kay nagbarkada. Mao gina ako masulti mga guys. Unya na pod anak nga dili kumplito ginikanan, walay ginikanan na gasto pero nakahuman kay naningkamot ug sabayan pug ampo sa Ginoo. Magampo gid sa Ginoo matag adlaw. Mao na kay usa po na ang barkada dili sure nga mayra na og naabitaw ka maayo ra ka ina pero wala na ka wala na mukaliwa na sa imo biya na sa imuha. Masulti ra ginako ni kay daghan na kaayo pud mga panghitabo ngon ana. Simba ko kung magkinaunsa, simba ko og madisgrasya kay ang pagkababae sa maraso sa kasalamin pag mabuak wala na. Una masulti nako guys, no. Ako lang masulti diri. Ako ginisulti kay naagin mga panghitabo ngon ana. Mas maayo pang likayan na lang yun ang barkadahon, pamilya na lang nya fokus sa pag-eskwela. Ang eskwela gigtarong tuon gyud sa mga leksyon sa eskwelahan. Mao ra gina likayan sa lang mga uyab-uyab. Ikaduha ng uyab-uyab likayan. Primero to kaniha barkada likayan. Muna siya para ang kaugmaon hayag ang ugma. Hayag ang panglantaw pohon nga makahuman na sa pag-eskwela, makatrabaho na ug mugawas pwede pud mugawas kay na naman naka-eskwela naman pwede pud abroad. Muna masulti nako guys ug tusong ba ito pero sa mga lalaki pod angay gihapon nga maglikay sa mga barkada kay diha magsugod ang mga bisyo. Ang bisyo usana nga makaguba sa pag-eskwela, makaguba sa kaugmaon kay di naman kapokus sa pag-eskwela, tuan naman sa bisyo. Mo na ginay masulti nako guys
kana mga panghitabo ingon ana dili gini siya pwede nga tuang kuanon ang mga barkada kay diha gyud magsugod na ang dakong problema pohon luoy na kayo niya ang kuan sa mga ginikanan nagantos para lang makahuman sa pag-eskwela ang mga anak maningkamot sa pag-eskwela ayaw intawon pagbarkada para ninyo ni para ra pud sa inyong kaayuhan nga sa karong anang nagbarkada na pagmata na mo likay o padayon sa pag-eskwela kay maabot rang panahon kamo lang ang hayahay kamura ang makakuan sa inyong pag-eskwela ug usapod makatabang mo sa inyong mga ginikanan pag-abot sa panahon kay naa man gyud mga anak pud nga motabang sa ginikanan guys no dili man gyud nga uban ng anak nga dili mo kuan sa ginikanan gamay ra ang di gid mo kasi mukuan gina sa ginikanan siya mo tabang gina sa ginikanan ng anak nya mo na masulti na ko no para sa maglikay gyud ng mga buhata likayin gyud ng pagbarkada sa mutag ni mga babae kay sayang kayo usik kayo ang pagpaningkamot sa ginikanan nga mawala lang ang ilahang gipangandoy nga sila wala nila kaagi sa unang panahon wala sila ka eskwela kani naningkamot para makahuman lang ang anak naningkamot para makakuan lang sa anak nga maka-eskwela og tarong mo na masulti nako guys no daghang guys salamat sa inyong pagtan-aw sa ako ang video ug daghang guys salamat sa inyong pagsabot sa ako ang mga istorya kay na ako diri sa nagistorya ko ani para ra po ni sa mga kababayan nga maglikay gyud pagbarkada nagistorya lang pahibalo lang ni na wala gyud maayong samputan ang barkada samot nag babae ka ang imong barkadahon lalaki kay maabot ra ang panahon na ikaw ra gihapon ang makaluluoy igo ra kanila suuron og taman pag-abot sa panahon wala na kuan na unya ang kaugmaon mahanaw lang unya ang ipangandoy sa mga ginikanan nga makahuman o makatrabaho og maayong trabaho kana lang maayong adlaw daghang salamat God bless sa tanan.